Hello guys, sa mga nangita og sure win numbers, pasensya pero dili mo para diri sa akong Facebook. Pasensya dili ko nagahatag sure win kay probable sa gud among ginahatag sa 3D, 2D, 4D, 6D. Ug diri sa sugal, diri sa loto, wala gyoy sure win. Manang probables lamang ginahatag, ginakompute na mo nagtarong, ginahatag na mo unsay mga possible numbers na mo gawas. Kung gusto ninyo, dito mo sa nagaingon og sure win kuno. Dito kay mga scammer man dito, pangayuan laman mo kwarta. 'Di ba? So, sa tanang magpabilin, padayon lang ta kay dili laman isa lang ang nakadaog dere. No, daghan pod sila. Okay? Mao lang sa